اچھا زینا، اس دن پتہ کیا ہوا، میں اپنی ایک دوست سے بات کر رہی تھی تو میں بڑی حیران، وہ مجھے کہتی ہے کہ اس کا اور اس کے ہسبینڈ کا بیڈ روم سپریٹ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے نا، تو اس نے مجھے بتایا، کہتی ہے کہ ہسبینڈ کی یہ شکایت ہے کہ تم میرے آگے کھانا رکھ دیتی ہو اور تم سوچتی ہو کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہسبینڈ ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ تم مجھے بیڈ روم میں ٹائم نہیں دیتی، جس کی وجہ سے میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں، تو میں نے اپنا کمرہ علیحدہ کر دیا ہے. تو آپ لوگوں کی ذرا مجھے بتاؤ اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا ہسبینڈ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے؟ وہ آٹومیٹکلی بیچارہ کیوں ہو گیا؟ ہاں یہ بات نہیں ویسے ہاں یہ سوچنے بھی ہم اسیوم کرتے ہیں نا، پر ان کا بیڈ روم سیپریٹ ہو گیا. بیڈ روم سپریٹ ہو گیا ہے، وہ اکٹھے ہیں لیکن بیڈ روم سپریٹ ہو گیا ہے. ایک پیچھے کچھ تو بیک گراؤنڈ ہوگا نا، کوئی ریزن تو ہوگی نا. ایسے تھوڑے کہ اتنے آپ ایکسٹریم ڈیسیجن پہ چلے جاتے ہیں، ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے اور ایک سٹیج پہ آ کر آپ علیحدہ علیحدہ بیڈ رومز اپنے کر لیتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں بتا تھے دیوار کھڑی کر لی گھر میں، ایک دیوار کر لی، ایک فیملی اس طرف ایک فیملی اس طرف. سو آئی ایم شیور دیر مسٹ بی ریزنس بیہائنڈ اٹ. میں جو میری پرسنل رائے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، ایک عورت جیسے آپ کی شادی گزرتی جاتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، آپ نے ان کو اسکول ڈراپ کرنا ہوتا ہے، زیادہ تر عورتیں کرتے ہیں، پک کرنا ہوتا ہے، تو شاید پھر ہم ہسبینڈس کو وہ ٹائم نہیں دے پاتی. تو لیکن ہسبینڈس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری ڈیوٹی ان کی ڈیوٹی سے بہت زیادہ. واٹ ڈو یو تھنک؟ تو شاید اس وجہ سے تھوڑی پرابلم اور دوری پیدا ہوتی ہے. عورتوں پہ ذمہ داری میں بھی زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور باقی سب بھی ذمہ داریاں گھر کی صاف صفائی بھی کرنی ہوتی ہے. سو دیٹس وائی مے بی ان کو شکایت ہو. دیکھیے یہی تو سسٹم ہے نا، کہ اس لیے تو ہم لوگ اس چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ ڈیوٹیز شیئر کرنی چاہیے. اگر وہ دونوں شیئر کریں تو عورت اتنی تھکی نہیں ہوگی کہ وہ رات کو آپ کو ٹائم نہ دے سکے. یہ ان کی مردانگی ہرٹ ہوتی ہے نا مے بی. نہیں شاید، لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا اوبویسلی. بہت سارے آدمی ہیں جو اپنے گھروں میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں بیویوں کی. تو آپ کی جو فرینڈ ہیں ان سے آپ نے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، لائک وائی کہ تم اس کو سیٹسفائی کیوں نہیں کرتی؟ وہ خالی اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ آدمی شکایت کر رہا ہے. بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ عورت شکایت کرتی ہے کہ آدمی اس کو ٹائم نہیں دیتا. میری جو فرینڈ ہے وہ کہتی ہے کہ میں شام کو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو سلیپ. کہتے وہ میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کہتے ہیں سوری میرے سر میں درد ہے، وہ بہانہ مارتی ہے. لیکن سولوشن ہے نا. آپ نے ایک بات کری ہے کی ورڈ سیٹسفیکشن کا. جب ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے ساتھ سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے فزیکلی یا ایموشنلی یا سیکشلی، تو پھر گڑبڑ ضرور ہوئے گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے اس کی باتوں سے ایسا لگا کہ وہ فیڈ اپ ہو گئی ہے. وہ کہتے نہیں میں تھکی ہوں، گھر کے کام بھی میں نے کرنے ہیں، میں نے کھانے بھی بنانے ہیں، تو میں نے بچوں کو بھی پک ڈراپ کرنا ہے، تو میرے پاس کوئی نہیں ہے ٹائم. تو پھر سفر ان کا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اس نے سو شی از پل بیک، اور ہسبینڈ جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں اپنا بیڈ روم میں ادا کر دیتا ہوں. But she's overworked. Yeah, basically. And she can't satisfy him. تو the problem is not that severe. اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. سولوشن ڈھونڈنی پڑے گی نا، کہ اس نے کمرہ ہی الگ کر لیا، یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ تو ایک ہے جیسے پڑھا ایک آلریڈی ڈس ایگریمنٹ ہے، اس کو آپ اور آگ بڑھا رہے ہو. یا تو پھر وہ بندہ ہے، اس بندے کو کہیں اور مل رہا ہے جو بھی اس کو چاہیے، تو ہی از تھنکنگ کہ گھر میں تو ملنا نہیں ہے، اس کو اپنے کام کرنے دو، اس کو سونے دو رات کو، میں اپنا کمرہ الگ کر لیتا ہوں، تو اس ٹائم پہ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر لوں گا. شروعات ہمیشہ مرد ہی کیوں کرے، کبھی کبھی عورتیں بھی کرتی ہیں انیشیٹ سیکس کو ان دا بیڈ روم. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے یا نارمل ہے یا اٹ شوڈ بی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں ڈپینڈز آن یور ریلیشن شپ، مطلب میرج کے اوپر. شادی کے بالکل شروع میں مطلب اگر آپ اپنے مشرقی آپ طریقے سے سوچیں، ایسٹرن ہمارے کلچرل وے سے، تو اس میں تو پرسنلی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ عورت پہلے لڑکی یا شادیوں کے جب پہلے انیشیٹ کرے. جب تک آپ کا ایک اسٹرانگ بانڈنگ نہیں بن جاتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ایک کانفیڈینس ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو جاتا. بیکاز میں نے اس طرح کے کیسز سنے ہیں کہ جس میں بعد میں خاوندوں نے اپنی بیویوں کو کہا تم تو تھی ایسی، تم تو پہلے سے بڑی ایکٹیو تھی. تو یہ جب تک آپ کا بہت دقیانوسی آدمی سے انسان کی شادی میں جو اس سوچ کا ہو، خود ہی گندا ہو دماغی، تو پھر اپنی بیوی کو بھی ایسی بات کرے گا. لیکن نارمل جو آدمی ہوگا اس کو وہ اپریشیٹ کرے گا کہ میری بیوی میرے لیے بن رہی ہے، سنور رہی ہے، فرسٹ موو کر رہی ہے، آ کے مجھے چوم لیتی ہے یا میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. وہ یہ نہیں کر رہا کہ آپ وہی انیشیٹ کرو جو آدمی انیشیٹ کرتا ہے. یہ ہر بندہ ڈفرینٹ، سوچ ڈفرینٹ ہے نا، لیکن everyone's different. Yeah, because
आदमी are like babies as well, right? वो भी छोटे से एक अंदर से उनका एक बच्चा ही होता है, तो उनको भी कभी कभी एक इनिशिएशन चाहिए होती है कि मेरी बीवी हो, मेरा ख्याल रखे, मुझे मुझसे ऐसे बात करे जैसे मैं मुझे उसकी ज़रूरत है. एंड लेकिन हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि नहीं आदमी सब कुछ करेगा, आदमी इनिशिएट करेगा, आदमी प्यार करेगा, आदमी फूल लाएगा. Why can't a wife give a मैंने husband अपने दोस्त को flowers? यही मशवरा दिया, मैंने कहा तुम सब कुछ छोड़ दो और अपने हस्बैंड को टाइम दो. मैंने कहा सिर्फ ये मैं नहीं कह रही कि तुम बेडरूम में सिर्फ टाइम दो, तुम उससे प्यार से बात करो, उसको बच्चों के सेपरेटली टाइम दो, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर तुम उसको बेडरूम में भी टाइम दो ताकि वो फील ना करे कि वो इग्नोर हो रहा है. पर वो कैसे टाइम देगी अगर वो खुद इतनी थकी हुई हो मेंटली? उसको भी थोड़ा फ्रेश करने के लिए उसको वू करना पड़ेगा, उसको थोड़ा रोमांस दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल डेट नाइट्स, उसको थोड़ा फ्रेश होने का चांस मिले, कहीं ड्रेस अप. मर्दों की यही वो होती है कंप्लेंट के औरत क्या पूरे दिन नौकर की तरह रह के इवनिंग को सेक्स किचन की तरह बन के रहे. इट्स इम्पॉसिबल. नहीं, but this is the problem ना, she is not communicating with him. अगर आपको कोई मसला है तो आप बोलो ना, वो आपको आपको बताना पड़ता है ना. नहीं बताना नहीं, हाँ एग्जैक्टली बताना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. आप अपना आके सहेली से शिकायत लगा रही हो, इससे बेहतर है जाके शोर से बोलो कि लिसन. मैं कह रही हूँ कि अगर ये ऑपोजिट हो जाए, लाइक कि उनकी औरत की थी ना वो कि मुझे वो नहीं कर रहा, तो इस तरह मर्दों की भी तो मे बी हो सकती है ना शिकायत. प्रॉब्लम ये है ना वर्ड शिकायत की कि मर्द यही समझते जैसे उनको लगे कि शिकायत हो रही है तो कान बंद हो जाते हैं. तो उनसे अगर ये बात कम्युनिकेट करनी है तो पहले उनको ऐसे कहने कि नरम करो, इस चीज का सलूशन ये है, सलूशन के हम तुम्हारे साथ वी ट्राइंग टू वर्क विद यू नॉट अगेंस्ट यू, और इसमें हमारी बेहतरी है एज अ कपल. ये एक चैलेंज नहीं है, ये एक सलूशन हम निकालना चाहिए. ये मेरी जरूरत है जो तुम पूरा कर सकते हो, और तुम्हारे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता. अच्छा, कि तुम मेरी हेल्प करो घर के कामों में, बच्चों के साथ हेल्प करो, और जो भी इशू है मेरे पास ज्यादा टाइम होगा कि ये जरूरत जो है ना ये कोई और पूरी नहीं कर सकता. बिल्कुल. इवन कि आपके कोई भी नहीं पूरी कर सकता, आपके कोई भी लीगल गार्डियन हो गए या हो गए, सिर्फ और सिर्फ आपके जो हस्बैंड है वो ही आपकी ये जरूरत. घर के सारे काम कोई और कर सकता है. बावर्ची का काम, गार्डनिंग का, गाड़ी का, बच्चों का, नानी. बेडरूम में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की जरूरतें पूरे कर सकते हैं. इसके सिवा और ये निकाह का मकसद ही यही है मेनली कि हमें हराम से बचा के इस एक पाक रिश्ते में ये हो और ये जरूरत पूरी हो. सो ये सबसे अहम है ना. आई गेस हम लोग भूल जाते हैं यस इसकी जो इम्पोर्टेंस है, तो वापस इस चीज को इम्पोर्टेंस एक दूसरे को कोई और ये काम नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स. और जब आप वो सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दो या आप उस चीज़ को उस पर अटेंशन देना थोड़ा कम कर दो, तो फिर ऑब्वियसली आदमी तो करते आए हैं, लेकिन औरतें भी डामाडोल हो जाती हैं. औरतें भी कहती हैं कि नहीं तुम तो मेरे साथ अच्छे नहीं हो, मुझे सेटिस्फाई नहीं करते, मेरे साथ मुझे ज़्यादा वक्त नहीं देते. एंड दे गो टू, आई मीन वी आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे औरतें दूध की धुली हैं. या हमें पता है कि बहुत सारी औरतें चीट करती हैं, हमें पता है बहुत सारी औरतें पीठ पीछे जाके अपने शौहरों के हरकतें भी करती हैं एंडी बैंडी. तो बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइंग, मतलब मैरिड वुमेन कर रही हैं, मैरिड वुमेन इट्स नॉट कि ये ज़्यादा या वो ज़्यादा है, दोनों में इश्यूज होते हैं. लेकिन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू कम्युनिकेट, टू एम्फसाइज ऑन बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप. जब तक आपको अपने रिश्ते पे एतबार नहीं होगा या भरोसा नहीं होगा या यकीन नहीं होगा, तो हाउ कैन यू. अच्छा, कम्युनिकेट करने का भी एक तरीका है. ज़्यादातर जो हमारी औरतें क्या करती हैं कि वो शिकायती अंदाज होता है. मर्द की नेचर है कि वो शिकायतें नहीं सुनना पसंद करते, वो उनके कान बंद हो जाते हैं, वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं. आप उनसे प्यार से बात करें और उस टॉपिक पे एकदम से डायरेक्टली बात ना शुरू करें. मतलब गो आउट विद हिम, टेक हिम आउट ऑन डिनर, अच्छा तरीके से ड्रेसअप होके प्यार मोहब्बत से. इस तरह एक तरीका होता है ना बात का. अब नहीं जी आप तो मुझे टाइम नहीं देते, नहीं तो मुझे ये नहीं करते, सारा दिन मैं घर का काम कर करके मर जाती हूँ, और जो है वो तुम फिर मुझसे ये डिमांड करते हो, मेरे से नहीं होता ये सब कुछ वगैरह वगैरह. देखो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको आप बोलोगे कि आज आपके पास चॉइस है खाना या बेडरूम. वो बेडरूम चूज करेगा, वो भूखा रह जाएगा. उसको पेट पूजा से बेहतर तो प्यार चाहिए होता है ना, हर इंसान को प्यार चाहिए होता है. तो एंड दिस इज unfortunately genetics of a man. He will always choose sex over everything. तो अगर उसको आप घर में एक दिन टेक अवे नाइट कर लो, एक दिन, you don't have to go crazy, या बाहर जाने की इतना ज़रूरत नहीं है. लेकिन you know you have to make the effort to, and same with him.
there's nobody. I mean, I don't know anyone who would say no to intimacy. कौन है? No, कौन बोलेगा but ना? I think for a wife, you're right इस चीज़ में कि जब औरत को ये फील होता है कि वो एक सेफ जगह पे, एक सेफ रिश्ते में है जहाँ पर वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती है, और मर्द उसको इस चीज़ की इजाज़त देता है, इमोशनली स्पेस देता है, और उसको रिएक्ट नहीं करता उसके जज्बातों के एक्सप्रेशन से, तब जाके उसका अंदर का इमोशन खुलता है, तो फिर नेचुरली उसकी सेक्सुअलिटी भी खुलेगी, बिल्कुल आगे आएगी. पर मर्द अगर सेक्सुअली सेटिस्फाइड ना हो तो फिर वो इमोशनली सेटिस्फाइड भी नहीं होगा. Yeah. और ये तो फैक्ट है ना, वी ऑल नो दिस के मर्द की जो सेक्स ड्राइव है वो औरत से कहीं ज्यादा होती है. Not always. मतलब Not always. Sometimes जनरली तो ये कहते हैं ना कि हाँ. मर्द I की mean, सेक्स ड्राइव if you ज्यादा look at होती है ना. scientifically, हाँ. man is Also made के साथ आती है. man. But what about if it's the other way? Man, no, but the man is not a man if he doesn't have testosterone. Yeah. So man has a lot more testosterone in his body, Yes. in percentage than a Yeah. woman. A woman's testosterone increases as throughout the month and it dips high and low. लेकिन उस बंदे की Yeah. consistency is 24/7. तो अगर for example, when a woman is at her peak in a month Yeah. and she's ovulating, that's her peak. लेकिन वो बंदा बेचारा, and you have to use बेचारा है, he is at his peak 365 days a year. But supposing उसकी medication या stress नहीं, या this जो is not a या बीमारी. financial की वजह से अगर उसका libido low हो गया है, वो और औरत different का है. ज्यादा हो गया है, तो उसको initiate करना चाहिए या नहीं? Yeah, of course. लेकिन we're talking about a scenario जहाँ पे testosterone level is ridiculously low. एक आदमी का testosterone level इतना high होता है कि बहुत ही बड़ी बीमारी होगी या बहुत ही उसने कंज्यूम किए होंगे सब्सटेंसेस जिससे उसका साइंटिफिकली टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ड्रॉप हो. और अगर ये सब मसले नहीं हैं तो it means he just doesn't fancy his wife anymore. That's He's what I was checked out. coming to. He doesn't fancy you. That's why he doesn't want to This is sleep what I with you. think. अगर man initiate नहीं कर रहा और औरत कर रही है, इसका मतलब है कि उसकी attraction उस औरत की तरफ घट गई है, कम हो गई है. कम हो गई है. मे बी क्योंकि शायद औरत अपने घर के कामों में बच्चों में इतनी मसरूफ हो जाती है that वो अपने आप को उस तरह संभाल नहीं सकती, संवार नहीं सकती हो सकता जैसे है पहले या- करती थी. या कभी कभी औरतें अपनी जुबान से या अपने बातों से nagging से या criticism से या That's the big point. Maybe you know, he just sees उससे- her as a mother and a housewife and not this sexually attractive wife जो पहले उसको woman नजर आती थी, अब वो माँ है, वो बावर्ची है, she's a you लेकिन know. वो I भी don't सब कुछ think- तो उसी ने बनाया ना उसको. No, I don't think so. I think बावर्ची एक और आदमी माँ के भी. लिए उसके बच्चों की माँ से ज्यादा अहम औरत दुनिया में हो नहीं सकती उसकी माँ के काश अलावा, ऐसा उसकी हो. अपनी माँ के अलावा. एंड दैट इज एक ऐसा आदमी, वो ऐसा शख्स जिसको अच्छे घराने ने बड़ा 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 किया हो. तो आई डोंट थिंक कि हम लोग आदमियों को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं उनके बारे में. दे आर नॉट as bad as we think. हाँ, मे बी एक था जनरेशन जहाँ पे बहुत मैस्कुलिनिटी थी, उनको लगता था कि यू नो दे कैन पुश देयर वेट अराउंड फलाना फलूना. लेकिन आजकल की औरतें ऐसी नहीं हैं. आजकल की लड़कियाँ, आजकल की लेडीज़ अपने आप को टेक केयर करती हैं, जॉब्स भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं. आजकल के आदमी कंट्रीब्यूट करते हैं उस चीज़ में. लेकिन इफ़ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट इंटीमेसी, एंड अभी हम बहुत सारे सिनारियोज़ के बारे में बात करें, ज़्यादातर सिनारियोज़ बहुत नेगेटिव किस्म के हैं. लेट्स टॉक अबाउट अ पॉजिटिव सिनारियो. ठीक है, मियाँ बीवी दोनों बहुत हॉट हैं, ठीक है, दोनों बहुत अच्छी जॉब करते हैं और दोनों इक्वली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को Share करते हैं, yeah. लेकिन दे आर नॉट इंटीमेट, एंड दैट इज वेरी कॉमन. big problem. So what's the problem here? She's hot, you're both equally on par in terms of finances. You have a house, you have children. तो अब आपकी इंटीमेसी नहीं हो रही. मे बी लैक ऑफ Time- अटैचमेंट इतनी टाइम एक नहीं दूसरे के है, साथ. शेयर्ड मेमोरीज नहीं हाँ, है, exactly. उनकी अट्रैक्शन घट गई Attraction है, कम रही उनकी है, distraction थकावट, ज्यादा हाँ. है. Okay, so these are all things that have no relevance to what we were talking about And before, also right? something I want to discuss is मर्दों में आजकल rising case of you know कि वो इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे physically. They just cannot do it. What do you mean? They just can't be intimate Why? because of you know you've got issues like erectile dysfunction where they physically cannot लेकिन be erectile intimate. dysfunction is not a It's on the it's not a increase. new issue. It's No, but it's on the increase. I think उसके because लिए of medicines chemicals तो or है ना, there are Yeah. अगर medicines रिश्ता for it, पक्का हो ना, so then है. it's not an issue. Yeah. अगर रिश्ता उसकी पक्का मेडिकेशंस हो, होती there is हैं, no need, there's- मेडिकेशन के साथ बंदा फिर भी अपने आप को मैनेज कर सकता है. But it's the same as when woman is going through her menopause. जब औरत को menopause होता है, pre-menopause हो या peri हो या menopause हो, childbirth. her libido drops. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अब
فنکشن کرنا بند کر دے گی یا جو بھی ہے. تو ایز این ہسبینڈ اینڈ وائف اب ہم اس ایرا میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کے بارے میں, ہمیں پتہ ہے جینیٹائل ڈرائنس کے بارے میں, مینوپاز کے بارے میں پتہ ہے. تو اف آئی نو کہ اگر میرا ہسبینڈ ایک ایج کا ہے, اس ایج میں یہ ایشو ہو رہا ہے, یا اس کو پتہ ہے کہ میں ایک سرٹن ایج کی ہوں اینڈ آئی ایم گوئنگ تھرو اے سرٹن پیریڈ, اٹس امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز کہ جاؤ فورمز اٹینڈ کرو, بکس پڑھو, لیٹس گو ٹاک اباؤٹ مینوپاز. سپوزنگ اگر مرد وہ ذرا awkward یا ڈیفیکلٹ ٹائپ کا ہے جس سے بات نہیں کر سکتے اس معاملے پہ, وہ اوائڈ کرتا ہے اس ٹاپک کو, اور تم نہیں اس بات, تم اپنے ڈرائنس یا اس کے ڈسفنکشن کے بارے میں نہیں بات کر سکتے, تو وہ امبیرسمنٹ کے تھرو وہ بالکل ہی انٹیمیسی اوائڈ کرتا ہے. اچھا, میری جو فرینڈ ہے نا, وہ بیسکلی اس کو یہ شک ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے اس نے چھپ کے دوسری شادی کی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو آج کل بہت سارے مرد کرتے ہیں سیکنڈ سیکرٹ میرج, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ For me personally, I think چاہے وہ نکاح ہو, حلال ہو, پر جو betrayal, the sense of betrayal پہلی وائف کو جو ملتا ہے, it's the same as being cheated on. For me, I think it's a very heavy thing. اگر سیکرٹ میں کرنا ہے. لیکن ایون دو you're right to an extent, it's an explosion in secret second marriages. ہر دوسرے گھر میں اب چل رہا ہے. یا بیکاز عورتوں کی ریشیو آدمیوں سے ابھی زیادہ ہے. ابھی آپ ایک کمرے میں جاؤ یا کسی ایونٹ پہ جاؤ تو 60% آف دا ویمن آر ڈیورسڈ. Yes. ٹھیک ہے, بیکاز دے ہیو لیفٹ دیئر فرسٹ ہسبینڈس. اینڈ اوبویسلی ایک ڈیورسڈ عورت کی ایک ڈیزائرز ہوتے ہیں, نیڈز ہوتی ہیں, جسٹ ایکول ٹو اے مین. اور واقعی زیادہ ڈیورسڈ عورتیں ہی ہیں جو سیکنڈ وائفس بن رہی ہیں. ایگزیکٹلی, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ بی اے فرسٹ وائف. ان کو اپنا اب انہوں نے کر لیا 10-15 سال کھانا پکانا, بچے پیدا کرنا, سسرال والوں کو جھیلنا. اب وہ 4-5 سال سے سنگل ہیں. ریئلی a single woman in that position, she is financially secure. اس کو ہسبینڈ نہیں چاہیے, اس کو بس ایک انٹیمیٹ پارٹنر چاہیے. بالکل, تو for her secret marriages اور companionship جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. سوری, lot of these men family pressure کی وجہ سے وہ اپنی فرسٹ وائف کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ان کی ارینج میرجز تھیں یا ان کے فیملی میں cousin کے ساتھ شادی ہوئی تھی, اگر وہ خوش نہیں تھے, شادی توڑیں گے تو پورے خاندان ٹوٹ جائیں گے. بالکل, بہت اس کا جو ہے نا implications بہت ڈونگے اور ڈیپ جاتے ہیں. لیکن تو لوگ men are stuck in these situations. Yeah, but this is a haq Muslim men have to have multiple wives. They're allowed to. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل, ہم دیکھو, اگر آپ کا شوہر آپ کے پاس آ کے نا, پھر ہاں آپ کا شوہر آپ کے پاس آ کے بولتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے دوسری شادی کرنی ہے, لیکن وہی بات ہے تحریم, کون سی بیوی ہے جو کہے گی ٹھیک ہے کر لو. کچھ کہہ دیتی ہیں. I have seen many. ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں تو 2 بیویاں ایک گھر میں رہتی ہیں اور مل بانٹ کے رہتی ہیں, اور پلاٹ کرتی ہیں ہسبینڈ کے. ہاں, وہ کہتی ہے آج میں تنگ آ گئی ہوں, اس سے آپ لے لیں. یہ تو ایک بڑا آئیڈیل سچویشن ہے. اچھا, ایسا ہے کہ آئیڈیل سچویشن اس لیے ہے کیونکہ پہلے زمانے کی جو عورت تھی وہ اپنا دماغ استعمال کرتی تھی. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں سے میں اپنے آپ کو خود ہی کلاڑی مارنے والی بات ہے, کیونکہ اس نے تو جا کے کر لینی ہے. کیونکہ میں ہاں بولوں یا نہ بولوں, اگر آدمی کا دل کسی عورت پہ آ گیا ہے, وہ تو اپنا حق ہے, اس کا اسلام ہے, وہ اپلائی کرے گا. اچھا, پہلے یہ دماغ استعمال کرنے والی بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت دور میں ایکسیپٹنس ہوتی تھی, ایکسیپٹیبلٹی. ہاں, تو وہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا, اب ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. ایکسیپٹنس کے علاوہ انٹیلیجنس ہوتا تھا. اب کی اور اب ہماری جو جنریشن ہے, ٹھیک ہے, ہم دماغ سے نہیں سوچتے, اپنے دل سے سوچتے ہیں. Because we can afford to. No, because we can afford to. کیونکہ پہلے جو عورت تھی وہ سوشو اکنامک ریزنس کے لیے مجبور تھی کہ وہ کے ساتھ چوائس نہیں تھی. اگر وہ ڈیورس ہوئی تو وہ شیز آن ہر اون, اس کا سپورٹ سسٹم کوئی نہیں تھا. پر اب جو ہے عورتوں کے پاس یہ فریڈم ہے کہ فائنینشلی وہ تھوڑی بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئی, ان کا سہارا ہے. اب وہ دل یوز کرنے کی لکشری ہے ہمارے پاس. دل یوز کرنے کی لکشری ہے, لیکن تو دل یوز کر کے اس بندے کو ڈیورس دے دیتی ہیں, جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے, مجھے کسی اور پہ دل آ گیا ہے, اس سے بہتر ہے کہ میں جا کے حرام کروں, مجھے پرمیشن دے دو, پھر ہم بعد میں اگر وہ دونوں کو ٹائم دے پا رہا ہے, فائنینشلی دونوں کو سپورٹ کر پا رہا ہے, دونوں کے اگر بچے ہیں ان کو دیکھ پا رہا ہے, دین میرے خیال سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. But then coming back to what you were saying, کہ وہی پھر جو فائنینشلی اسٹرانگ ہیڈ اسٹرانگ ہوتی ہیں, جو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جا کے کر لیں,
हमारा खत्म यहाँ पे, फिर वही सेकंड वाइफ्स बन रही हैं अभी, ठीक है, किसी वही और जाके की- किसी और की सेकंड वाइफ किसी बन और रही की है second या wife। किसी और की सीक्रेट It's वाइफ like a बन रही chain, है। you इससे know? बेहतर था अपने Yeah. हस्बैंड की रहती, कम से कम फर्स्ट वाइफ लेवल तो होता। मेरी एक दोस्त है, उसके साथ ही हुआ था। मैं आपको मेरा for the And this was ladies. happening is stupid. Would you rather be the first wife that he does everything first time with, पहली दफा बच्चे, पहली दफा हनीमून, पहली दफा everything, या second wife जिसके साथ सब कुछ दोबारा न्यू हो? Would you prefer to Listen, be? just पहली because या आप second? क्या, just because आप Very good question है ना? नहीं, लेकिन just because आप उसकी बीवी हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ सब कुछ पहली दफा हो रहा है। Because वो बंदा जो है 25-30 साल का, वो 15 साल की उम्र से गर्लफ्रेंड रख रहा है, ठीक है, तो forget it. पहली बीवी का दर्जा रखना बेहतर है या सेकंड बीवी का दर्जा रखना कोई बेहतर फर्क नहीं है? पड़ता। नहीं, मुझे जैसे तो कोई ना फर्क वो नहीं मैंने पड़ता। आई वुड रादर बी अ सेकंड वाइफ जहाँ मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और आई गेट चलो भैया लाइन लगाओ। when on my terms when I want, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। No? No, but it won't be on your terms. It's बट still be on यही his आपसे terms. कुछ टाइम Then- पहले पूछा जाता है ना कि आप क्या करेंगी, तो आप कहती बिल्कुल नहीं, मैं कत्ल कर दूंगी अगर उसको, जैसे अल्लाह ताला ताकि- में चॉइस देके तुमने तुम्हारे हस्बैंड ने दो शादी तो करनी है, पर चॉइस है तुम्हारी कि तुम पहली बीवी बन सकते हो या सेकंड? पहली हमेशा। पहली, हमेशा पहली, ये तो पहली हाँ, बनना चाहिए। बुढ़ापा फिर दूसरी बीवी। नहीं बिल्कुल वैसा नहीं होता, लेकिन बाकी पहली बीवी जो होती है वो ही वो उसको सीधा वो करके उसके ऊपर- सुधारती है, नहीं, मैं फिर उसी- दूसरी बीवी आके उसी- ऐश उसी करती कहाँ है, सुधारती है? अच्छा, सॉरी, गोइंग बैक टू द टॉपिक, उसी जो जगह अभी की हम होती तो जो अभी मैं हम दूसरी टिकटॉक नहीं पे करता। सुन रही थी, यार मेरा भी सुन लो प्लीज। उस दिन मैं सुनाओ। टिकटॉक में सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि क्या TikTok नाम में है, सुन रही थी। जब वो ना हस्बैंड घर आते हैं तो वो जो अपनी होती है गर्लफ्रेंड वगैरह या सेकंड वाइफ या जो भी ना, उसको फ़ोन करके कहते हैं यार अभी फ़ोन ना करना कि मेरे पास मेरी बीवी होगी ना तो उसके पास फ़ोन होगा। तो वो कहते हैं कि वो लिटरली वो ये कहना चाह रहा होता है कि वो कुत्ती है तो उसको साइड पे बंदा रहने दो और मैं तुम्हें बाद में उसके अलावा फ़ोन करूँगा। इसलिए ये होता है कि आप लोग ये कहने की बजाय कि आप लोग अपने आप को ये कुछ बनवाओ, उससे बेहतर ये है कि आपको लेट गो करना चाहिए कि ठीक है यार आप रख लो, अगर आप फाइनेंशियली ठीक हो, आपको टाइम दे रहा है और सेकंड को भी दे रहा है, तो इट्स अच्छा, कोई इसमें मसला नहीं होना उसमें चाहिए। ये है कि जब फर्स्ट वाइफ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, सेकंड मैरिज को, या हस्बैंड को अलाउ नहीं करती कि सेकंड मैरिज करे, वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके बच्चे खड़े हुए होते हैं, उसके साथ उसका खानदान खड़ा होता है और उसके साथ उसके हस्बैंड की फैमिली भी खड़ी होती है। शी इज गॉट फुल सपोर्ट सिस्टम। But then नहीं, she नहीं, also नहीं, has नहीं, to- नहीं, नहीं, अगर But वो देखो अकेली ये हो ना, पॉजिटिव है। अगर वो अकेली हो तो वो शायद अपने हस्बैंड से मतलब बातचीत करके समझ जाए, वो नहीं, convince कर वो ले जो बंदा एक को। होती है ना, लेकिन वो नहीं, सारे लेकिन के सारे जो सही कह अच्छा रही हो। प्रेशर डालते लेकिन हैं no everybody wants कि this. वो नहीं उसको मानने देते हैं, उसको कहते हैं कि या ये या वो या फिर मैं खत्म, जानती हूँ, मेरे you know? क्लोज फ्रेंड बचपन के Yeah. दोस्त ने दूसरी शादी करी और उसके इन लॉज ने तो उसकी ऐसी की तैसी को एग्जाम्पल बना दिया कि बाकी जो उसके बहनों थे ना वो डर के कांप के रह गए कि मतलब लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, सारी पंचायतें लग जाती हैं, क्या कुछ नहीं होता इट्स डिफिकल्ट। मेरी एक दोस्त है तो उसके हस्बैंड ने कहा ना कि देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक है हमारे बच्चे हैं, लेकिन मैंने दूसरी शादी करनी है। उसने कहा कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं बच्चों को लेके चली जाऊंगी पाकिस्तान। तो उसने कहा ठीक है मैं नहीं करता, लेकिन मुझे पता है ना कि वो उस दूसरी औरत से भी मिलता है। तो So क्या फायदा हुआ? एग्जैक्टली, तो बेचारे कह रही हूँ, गुनाह दोनों के सर पे, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से वो फिर भी कर रहा है अपना जो भी अगर उसको तुम्हें करना पता था। है कि हस्बैंड की ख्वाहिश उसका दिल कहीं हो रहा है तो तुम उसको पिंजरे में क्यों क्यों रखोगे? मैं कैद कहूँगी नहीं ना जाओ। कहीं और तो नहीं मेरे बर्दाश्त कर हस्बैंड ने सकती। तो कहना कि मैंने दूसरी करी, मैंने क्या गुड लक, दो ईदें, 3-4 ईदें, दो ससुराल, दो बहन सिस्टर इन लॉज, इट्स टू मच। एक के साथ कोप नहीं कर सकते, दो करें, गुड लक। But this is why they do secret, they don't do खुला, क्योंकि सीक्रेट के साथ ये होता है कि जो बड़ी वाली है, जो पहली वाली है, वो ही सारी बेचारी आजमाइशें इसी सहरी खौफ होती की वजह है, से ना इन लॉज कि- को सहरी होती है, Yeah. देवर को सहरी यही होती डरना है। कि उनको बताएंगे तो झगड़े पड़ जाएंगे, कोई मानेगा नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं लेकिन करेगा। कुछ औरतें भी इसीलिए नहीं तो लोग चाहती secret करते हैं। to be public. I have friends that are secret wives. And I understand And they why. don't want to be public. वो Yeah. I कहती हैं कि बस understand मेरा why. बिल्स पे करते रहो और मुझसे आके मिलते रहो कभी-कभी, उसके अलावा तुम अपनी बीवी के साथ अच्छा, रहो। उसकी रीज़न भी ये है जो मैं समझती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जो औरतें नहीं चाहती कि उनकी शादी अनाउंस हो या वो पब्लिक हो, उनकी मैरिज या रिलेशनशिप, मतलब मैरिज पे हम बात कर रहे हैं, रीज़न इज़ कि उनको ये सिक्योरिटी, दे फील वेरी इनसिक्योर कि किसी वक्त भी ख़त्म हो सकता है। Exactly. तो ये ना हो कि फिर हमारी बदनामी हो जाए कि भी ये इसका बिल्कुल। हस्बैंड था, शादी हुई, ख़त्म हो गई, इसलिए उसको प्राइवेट रखती है। बिल्कुल, Yeah, That's the बिल्कुल reason. बिल्कुल। Yeah. अगर Which I second understand. marriage है, I understand, और also बच्चों पे भी असर पड़ता है, बच्चों पे भी असर क्योंकि पड़ता है, yeah. जब एक नया रिश्ता
ڈیورس پیرنٹس جب دوبارہ شادی کرتے تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ چلے گی یا چلے نہیں, گی یا نہیں اور چلے بچوں گی. کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ پکا ہے یا نہیں, کیونکہ لیٹس فیس اٹ, ہم ایڈلٹس جو شادی شدہ ہو چکے ہیں بغیر انٹیمیسی کے ہم ایک دوسرے کو جان نہیں سکتے جب تک نکاح نہیں ہوتا, تو ایک تو کرنا پڑے گا. تو میں نہیں دیکھو, لیکن پکا ہے یا نہیں یہ تو اللہ میاں کی طرف سے ہوئے گا نا. اب آپ کا پہلا شوہر بھی تھا, اس کے ساتھ آپ نے بچے پیدا کیے, بچے پیدا کرتے رہے 4 بچے ہو گئے 5 بچے ہو گئے, یہ سوال اس وقت نہیں آیا پکا ہے یا نہیں, تو پھر سیکنڈ والے ہسبینڈ کے ساتھ کیوں آتا ہے پکا ہے یا نہیں؟ بس ہو جاتا ہے بیکاز انسان پھر چینج Insecure ہو ہو جاتا ہے, انسان ڈر جاتا ہے نا, اور ٹراما بھی ہو جاتا ہے, انسیکیورٹی ہو جاتی ہے, اور انسان پھر آپ ڈفرینٹ انٹالرنس ہو جاتا ہے. سچویشن بھی آپ کی ڈفرینٹ ہے نا. یو ہیونٹ گاٹ چلڈرن, ہی ہیزنٹ گاٹ چلڈرن, فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کی شادی ہو رہی ہے, دونوں اس سنگل کا ہیں, مقصد ایک commitment ہے. اس کا مقصد تھا بلڈنگ اے لائف ٹوگیدر, بلڈنگ اے ہوم ٹوگیدر, فیملی کو بلڈ کرنا. پر اب مقصد کچھ اور ہے, تو اس لیے اس کے جو اٹیچمنٹ کے جو ہکس ہیں وہ کم ہیں, تو اس لیے یہ رشتہ کمزور ہے. لیکن ڈز اٹ میٹر کہ بچوں پہ کیا انفلوئنس ہوگا جب بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ نے طلاق لے لی, وہ اس سے بڑا انفلوئنس بچوں پہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, بیکاز طلاق بچوں کے ہوتے ہوئے نیسسرلی بیڈ تھنگ نہیں ہے, کبھی کبھی ایک ٹاکسک ریلیشن میں زبردستی رہنا ورس ہے بچوں کے. لیکن بہت ساری طلاقوں کے بعد بچے آر ٹھون, بیکاز ان لوگوں نے آدمی عورت نے اپنے آپ کو تو بچا لیا ایک ٹاکسک ریلیشن شپ سے, لیکن بیچ میں انہیں بچوں کو پیس کے رکھ دیا. اینڈ یہ بہت کامن ہے بیکاز آئی ڈیل ود ویمن لائک دیٹ, جو بچوں کو یوز کرتی ہیں ایز اے ٹول, اینڈ مین جن کو کسٹڈی مل جاتی ہے دے یوز بچے ایز اے ٹول. آپ نے میرج اینڈ کی ہے تو اس کو اینڈ کرو, رفع دفع کرو, موو آن. تو آپ اپنے بچوں کا لٹرلی دماغی لائک لیول خراب کر دیتے ہو. تو اس وقت نہیں سوچا جب کورٹ میں گھسیٹ رہے تھے اپنے 12 سال کے بچوں کو, اور بول رہے ہو کہ بابا ایسے ہیں یا ڈیڈ ایسے ہیں, اور بچوں کا دماغ خراب کر رہے ہو اپنے باپ کی طرف, اس کی جو بھی حرکت ہے بیوی کی طرف. باپ وہ برا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, انلیس وہ بہت برا باپ ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو یہاں پہ آپ یہ سوچو کہ دوسرے آدمی سے شادی کر لوں گی تو کیا ہوگا. کم آن مین, لائک تحریم, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. پتہ ہے آئی تھنک میں نے جس فیلڈ میں کام کرتی ہوں, میں نے ایسے بہت ساری عورتوں کو دیکھا واقعی جو اس چیز بچوں کو یوز کرتی ہیں, اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. اتنے اچھے فادر ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپتے ہیں, روتے ہیں, اور مائیں کورٹ میں جا کے جھوٹ بولتی ہیں, کوئی بکواس کر دیتی ہیں. اور اس ملک کا لیگل سسٹم جو ہے, انگلش لیگل سسٹم ہے سو stupidly biased towards women کہ مجھے عورت ہونے کے باوجود غصہ آتا ہے, اور مجھے سسٹم پہ غصہ آتا ہے, اور عورتوں پہ غصہ آتا ہے کہ تم کتنی گری ہوئی ہو, کتنی گری ہوئی ہو کہ تم نے ایسے ایسے گندے الزام لگائے ہیں ایکس ہسبینڈ پہ, اور اس وقت وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہمارے بچوں پہ اس بات کا کیا اثر ہوگا. لیکن پھر دوسری شادی کرنے کے لیے وہ ہیں کہ ہمیں 2 دفعہ سوچنا پڑے گا. آئی تھنک یہ غلط ہے. بیلنس, there needs to be a balance, there needs to be system کہ جہاں پہ اگر ایک بچہ از اے پروڈکٹ آف ڈیورس, وہ ماں کو بھی مل سکے اور باپ کو بھی. ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ذمہ داری دونوں کی ہے نا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو عورتیں, جو مائیں اپنے بچوں کو نہیں ملنے دیتی, الاؤ نہیں کرتی, کسٹڈی تو چلو ایک ڈفرنٹ ورڈ ہے نا, ایکسیس جو ورڈ ہے, بیسک ایکسیس وہ بھی نہیں دیتی ہیں, نہیں دیتی نا, وہ نہیں دیتی ہیں. اچھا وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ اس طریقے سے پنش کر رہی ہوتی ہیں, پنش کر رہی ہوتی ہیں. میں ایسے عورتوں کو جانتی ہوں, ان کے ہسبینڈ گفٹ بھیجتے ہیں بچوں کے لیے, پیسے بھیجتے ہیں, اور وہ پھینک دیتی ہیں, جلا دیتی ہیں, بچوں تک نہیں پہنچنے دیتی. یا پھر وہ بچوں کے دماغوں کو اپنے باپ کے خلاف کرتی ہیں. اور میں 2-3 باپوں کو ایسے جانتی ہوں جو تڑپ رہے اپنے بچوں کو دیکھنے کو, رشتہ ختم ہو گیا. میں یہ کہتی ہوں کہ صبر سے کام لو اور پلے دا لانگ گیم, کیونکہ جب بچے خود بڑے ہوئیں گے تو پھر وہ خود دیکھیں گے کہ ایکچولی ماں ہماری تھوڑی بہت ٹاکسک ہے, اور ہمیں اپنے باپ کی باتیں اور ایسا ہوتا ہے, بعد میں چلے جاتے ہیں باپ کے پاس, اور ماں کو بولتے ہیں آپ نے تو بڑے غلط کیا ہے. ان کو گٹ فیلنگ, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم مینیپولیٹ ہو رہے ہیں, پر وہ بچے ہوتے ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں اور پاور لیس. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ بڑے ہوتے پھر وہ اپنا نکالتے ہیں, ان کا بچپنا خراب ہو جاتا ہے. وہ جو ٹائم تھا باپ کے ساتھ بونڈنگ کا وہ چلا گیا. اور پھر جسٹ دیٹ کہ فیوچر میں ان کی ریلیشن شپس ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. The girls lack trust in men because the father figure has been portrayed as a demon, and the men, the boys, the sons don't know what it's like to be a good man because they had no role model. تو اب آپ کے پاس رول ماڈل بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے, پھر اگر آپ کا سیکنڈ ہسبینڈ آتا ہے اچھا ہو تو اس کو آپ سیکرٹ کیوں رکھو گے, ٹھیک ہے. لائک دس از یور اپرچونٹی جو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. میں بہت ایسے باپوں کو جانتی ہوں, مینی فرینڈز آن ٹک ٹاک, پبلک فگرز جو
एक्सेस मांग रहे हैं और दिस इज अ फॉर्म ऑफ बहुत सारे cases हैं ऐसे, बहुत सारे many, cases too हैं। many. अच्छा तहरीम, हम बात करते हैं दूसरी शादी की ना, तो एक और चीज़ है जो आजकल मैंने बड़ी देखी फैली हुई है, वो है मुता मैरिजेस। तो ये जो इसका थोड़ा सा थोड़ा सा आप बताएं। एक्सप्लेन करना मुता मैरिजेस क्या होता So what I understand, I have very basic limited knowledge, is mutta marriages historically पहले हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एग्जिस्ट करती थी for very specific purposes. For example, war zones. है? Men used to go हाँ, to war. जब मैन वॉर पे जा रहे हैं महीनों सालों, they are without wives, without companions, so they were allowed to do mutta marriages, temporary marriages, contractual marriages, but they were completely halal. It's almost But- like a contract of exclusivity, है ना? Yes. Yes. Okay. टेम्पररी कुछ टाइम के लिए। Temporary ठीक। exclusivity, yeah. लेकिन sometimes they became long term too. It wasn't लेकिन like अभी mutta है तो अभी बस क्यों दिया। राइज हो रहा है? अभी तो हम किसी वॉर में नहीं है। नहीं तो अब हम सेक्सुअल वॉर में है ना, सबके हार्मोन्स इतने ज़्यादा हैं कि सबको चाहिए। तो एंड सीक्रेट मैरिजेस you know Exploding? No, they are an alternative of mutta as well. well, निकाह तो यही है. It's a contract contract. of exclusivity. He provides for her, वो उसके लिए provide करता है provisions, और वो उसके लिए provide करती है कि वो उसके wealth को protect करेगी, अपने इज्जत को, और उसको आराम से बचाएगी by being नहीं, available to मुद्दा him. marriages जो है ना- पर just wanted let me finish. ट्रेडिशनल निकाह में बस टाइम लिमिट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है. मुत्ता में एक Contract है, कॉन्ट्रैक्ट एक end है। देखिए मैं ठीक, इसको ठीक, ना ठीक। कंपेयर करना चाहूँगी वेस्टर्न कल्चर से, कि यहाँ पे जो मतलब मैन वुमेन या लड़के लड़कियाँ they go out together, they are in relationship for so many years before they decide to get married, they are actually live in relationship, वो intimacy सब कुछ experience कर लेते हैं एक दूसरे के साथ सालों पे, ये नहीं कि 1-2 साल, और शादी तो बहुत एंड पे जाके करते हैं, कुछ लोगों के तो बच्चे भी पहले हो जाते हैं बाद में they get married. So anyway, तो ये एक आपको एक हलाल वे से चांस है कि आप मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज में आप आ जाएं, आप में Yeah. हलाल मुता रिलेशनशिप मुता मैरिजेस में ना ऐसा होता है कि मुता मैरिज कवारी लड़की नहीं कर सकती वो। अच्छा। अगर आपकी, हाँ जी, मुता मैरिज कभी मुझे भी नहीं पता थी कवारी ये बात। कवारी लड़कियां नहीं कर सकती। वो डिवोर्स्ड हो, बेवा हो, उसके साथ आप लोग मुता कर सकते हो। ठीक। हाँ जी, फॉर द मीन टाइम। Basically, लेकिन कवारी not लड़कियां नहीं a कर virgin. सकती। Oh, और okay. उसके Yeah. लिए आपको अपने वली से, मतलब जो आपके वो इलीगल Guardian, गार्डियंस हाँ, हैं, वली। वली से आपको इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। मतलब निकाह के टाइम आपके वली के साथ आपकी इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, बट आप जब डिवोर्स हो जाते हो तो फिर आपको मुता के लिए अपने वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। फिर ऑन एंड ऑन आप अपना डिसीजन खुद कर सकते हो। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सुन्नी बिलीफ में एट लीस्ट ये मैंने पढ़ा हुआ है not possible. कि हाँ, ये नहीं। it's It's not a Shia allowed. thing. एक वक्त तक अलाउ था और फिर ये Abolish कर दिया, yeah. अबॉलिश कर दिया कि अगर इवन इन वेस्टर्न सोसाइटी इफ यू आर डेटिंग, यू कैन डेट कि ये बस टेम्पररी टाइम पास है, या यू हैव अ माइंडसेट कि नहीं पोटेंशियली मैरिज. तो मुता का मेरे फॉर मी पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि because you know कि तुम्हारी intention है कि ये खत्म होगा, I So feel it like doesn't it's just a sound little right. bit immoral. Exactly. Yeah, it's just It's a very unethical. emotional. It's an emotional Emotionally game detached. because आप how can you get married, have intimacy, एक emotion बनता है, फिर बंदे का contract खत्म. तो what about all that Yes, attachment? yeah, I find And it in- cold and a bit sordid. Yeah. For me, I think. और फिर उसमें लेकिन हर बंदा या बंदी इमोशनली ना सोचते, वो सोचते कि ठीक है हमें इतने टाइम के लिए It's like a वी आर holiday अवेलेबल, Yeah. और बस मुझे इस टाइम के लिए पार्टनर चाहिए और फिर अल्लाह हाफिज़। फिर उसका लेकिन ऐसा उसका होता नहीं सबसे है बड़ा ना। सबसे बड़ा Especially ड्रॉबैक खास तौर पर औरतों के लिए तो ऐसा सबसे नहीं बड़ा but, ड्रॉबैक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर तो चलो दोनों इमोशनली डिटैच्ड हो गए, नहीं उनकी बनी तास, ठीक हाँ, है, अगर खत्म हो naturally गया, वो ये खत्म हो नेचुरली गया, खत्म हो गया, दैट्स naturally, फाइन. हाँ. अच्छा, अब उसमें क्या है कि अगर दोनों इमोशनली अटैच हो गए, वेल एंड गुड, सॉन्की डोरी, यू नो. अच्छा, और अगर एक पर्सन इमोशनली अटैच्ड हो गया, दूसरा नहीं हुआ, वहाँ बस दुख है ना. लेकिन मेरी बात सुनो, ये बार बात बार है डिवोर्स सोचने की. लेने से बेहतर ये होता है ना कि हमें इस्लाम ने जब इजाज़त दी हुई है मुता की, तो हम लोग इसलिए जो देखिए हर किसी की फीलिंग्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने पहले कहा था कि हर औरत की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं. अब ओबियसली डिवोर्स औरत हो गई है जो हो गई है, बेवा हो गई है, जिसके हस्बैंड फौत हो गए हैं, विडो है, तो वो भी चाहती है She has कि यार needs, हाँ, हाँ companionship हाँ हो, जी, intimacy उसकी हो, भी हाँ. नीड्स हैं, और वो भी चाहती है कि कोई हो मुझे प्यार करने वाला, कोई हो मेरा ख्याल रखने वाला. बट वही वाली बात आ गई कि वो अपनी why फैमिली मुता? की वजह से मे बी वो प्रेशराइज हो. पर टेम्पररी क्यों?
टेम्परेरी हाँ टेम्पररी क्योंकि Why? अगर निकाह करना है तो permanent निकाह करो. देखिए हम लोग आप लोग निकाह कर लेना फिर मुता ना नीयत से करें. करो देखो ना the कि muta, ये the हमेशा purpose के of the लिए muta, है. actually let's just be realistic, is just so they can have sex. Yes, ठीक it's है, just ताकि वो जिना ना हो और हलाल हो. गुनाह लेकिन ना that's हो. not right. You हमारे can't do मज़हब में that. देखिए It's the same as हमारे मज़हब में ये नहीं है. Yeah. Not in the Sunni faith is not promoted because इसकी कितने सारे intention लोग गलत है. इसकी नीयत ही खराब है Yeah, कि मैं नीयत I ही am खराब just है, gonna do yes. mitta with you so we और can फिर have ये- sex with each yeah, other. और फिर खत्म It's हो gonna be a जाता 6-month contract. उसके बाद अगर मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी तो बेटा बाय बाय. बेटा लेकिन अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही और हमें आपकी moves pass the अच्छे लगे KPIs तो या तो फिर हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे for another If you 6 get a months. 5-star rating, Oh man, get lost. The reviews are good. Exactly. Feedback. Get You lost. receive the feedback from इंसान each की other. इज्जत होती है. You taking looking for a quick muta, exactly. download the app. Exactly. If you get a 5-star rating, you can continue. your- इंसान की unlock इज्जत the full होती है, benefits, yeah. एक dignity होती है. exactly. How can you say, oh, I'm going to make you my temporary wife? You know what? F off, mate. Yeah. Like, I don't think so. agree. This is I actually agree. an You can't go into insult. a relationship thinking that it's temporary. automatically you're going to come to an end. ये क्या बात So हुई? then Like, it just we can feels say a the little youth bit- are misguided. They're being misguided maybe by these sheikhs who are saying that, yeah, just do Well, the it. sheikhs are not saying that. Which I have right. never heard a sheikh say it. Nee, I think मैं the बहुत सारे people, the sheikhs के users साथ- are saying, Right, okay. allowing it because, like you said, it's for So them. easy. It's Muslims, whether Shia or Sunni, you know, feel uncomfortable. They don't want to date, so it's a way getting around Yeah. that. It's using Islamic Dating is allowed. original- Who said you're not allowed to date in Islam? It's okay, You sexual can date. dating with You can intention. go out for dinner No, with no, a no. boy. You can, as long as you have a chaperone. और वो chaperone आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी अम्मी हो, आपके अब्बू हो. अब आपको सेक्स करना जरूरी है. चुम्मियां नहीं, करना लेकिन जरूरी है. practically कौन लेके जाता है माँ बाप को साथ में Exactly, भाई को? yeah. आप comfortable ही नहीं कुछ होते हैं माँ बाप कुछ के pious किसी लोग relative के हैं. साथ. हैं, No. लेकिन जो चाहते ज्यादा हैं. 99% पायस नहीं चलो है सही है, इतने. लेकिन मुत्ता is या not वो the- डरते हैं उनकी अम्मी है मैं जूता लगाऊंगी एक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ. लेकिन मुत्ता is not the वो तो answer, बताना ही you know? पहले एक अजाब की बात है कि मामा मैं डेट पे जा रही हूँ, मामा की सही वो है. बोले, अच्छा इधर आना. I don't know. I don't think so. I think जैसे- जिस माहौल में हम रहते कि हैं. सिर्फ chaperone के साथ ही लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. chaperone के बगैर भी बगैर भी control किया Like, जा आपने सकता है. अपनी- Yes. I agree. they can control can. themselves Yeah. without a chaperone Yeah, as yeah. well. You No, I have your agree. own अगर अपना भरोसा एक अपने आप पे भरोसा रखो. Yeah, I लाहौल know. पढ़ो. Girls, boys, and like have some travel self-respect abroad. for yourself. My kids have and keep traveled your legs abroad a lot. closed. Yeah. So inshallah you'll be fine. Boundary. Why do you need to? मतलब Western ये है कि freedom public- is that we choose to be Yeah. Muslim or Listen. not. या पब्लिक the प्लेस best? पे I मिलो think ना, आप जहाँ डोंट गो पे- प्राइवेटली, पब्लिक प्लेस पे मिलो. जहाँ पे You एक know, that औरत is या different, आदमी yeah. एक दूसरे ऑपोजिट जेंडर को अपने साथ इंटीमेट होना अलाउ कर रहे हैं एंड दे सेइंग कि ओ आई लॉस्ट कंट्रोल या व्हाटएवर, दैट्स बीएस. ठीक है, आपको वेट लूज करना होता है, यू कंट्रोल योर माउथ. ये आपको कुछ करना होता है, यू कंट्रोल. लाइक दिस इज द सेम. व्हाई डू यू हैव टू अप्लाई दिस? नहीं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैंसी करते हैं एक दूसरे को. लेट्स डू मुता. नो, गो एंड डू अ निकाह, गेट मैरिड. इतनी अर्ज है तो शादी करो. और तुम्हारे घर में लड़कों का ये होता है, माँ बहनें नहीं है क्या? It's तो like तुम्हारी बहन आई घर तुम्हें बोले कि मैं तो मुता कर लिया, लाइक यू ओके विद दैट? like, if they get caught, they're like, look, here's the nikah. या. If they don't get caught, then it's nothing all right. happened. It didn't एंड happen. मोर इम्पोर्टेंटली आप बोल रहे थे ना कि गोरे जो करते हैं, एक्चुअली आई हैव बीन रेज्ड इन अ वेरी गोरा एरिया एंड मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स थे और अभी भी हैं गोरे हैं. एंड आई टेल यू समथिंग, दे आर मोर लॉयल, दे आर मोर They are. इंटेग्रल Yes. टू देयर पार्टनर्स देन एनी देसी आर. That's right. I agree. मेरी जो सहेलियां हैं गोरियां, जिनके साथ उनको जब 12 साल के हम थे तब से जब रिश्ता शुरू हुआ था तो वो 40-35 की हो गई हैं, अभी तक वो उन्हीं आदमियों के साथ है. उसका reason मैं बताऊं क्या है? There's loyalty. It's because they understand, because they are allowed to date and choose To develop. and to develop, and they know कि उनकी अपनी पसंद क्या है और उनको ब्रेकअप करना आता है. और No, but हमारे this में is- अलाउ नहीं कि but तुमने एक लड़के को मुस्कुरा के देखा तो तुमने शादी करनी, पूरे मर के फिर निकलना. दूसरी बात है कि हमारे ऐसे हमारे हमारे सोसाइटी पर में जो फर्स्ट मैरिज होती है वो ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती है. Yes. बहुत कम लव मैरिजेस हैं. I don't know about that. I think अब थोड़ा Maybe different back हो नहीं, गया. अब ये है गया कि मतलब 90s में लव कम naughty- अरेंज, यानी कि आपको पसंद है बच्चे कहते हैं कि ये दिस इज आवर चॉइस और पेरेंट्स मिलते हैं. वो एक I think it's really strange you say that It's changing because now. having been born in the 80s, lived through the 80s, 90s, noughties, and now Gen Z, right? My children being Gen Z themselves, actually,
arranged marriages are on the rise. On the rise. क्योंकि पहले मेरे वो देखते खानदान में compatibility. मेरी फ्रेंड्स के बच्चे हैं जो 1920s में हैं अपने, दे लाइक 21-22, वो खुद आके बोले मामा आप हमारे लिए कोई ढूंढ दें, या बाबा आप हमारे लिए कोई ढूंढ दें. वो जो एक ट्रेंड था ना कि अरेंज मैरिजेस आर फोर्स्ड, वो आया, वो चला गया, अब वो खत्म हो गई है, वो जमाना भी खत्म हो गया, बल्कि वो लोग अब मर भी गए. आजकल तो माएँ कहती है ज्यादातर आई डोंट वांट द हेडेक, खुद ढूंढो. और फिर एक ट्रेंड आया था कि एवरीबॉडी वाज लव मैरिज करते हैं, शाहरुख खान से इंस्पिरेशन ले ली राज तो लव मैरिज चलो हम जाते हैं सबसे यूरोप ज्यादा में. फेलियर है ना वो लव मैरिज होती है. मेरे से बच्चों अगर बाबूजी एक तरफ होते राज एक तरफ और एक का हाथ है दूसरे का हाथ है, मैं तो सीधी पहाड़ियों की तरफ जाती रहती हूँ. But actually the reason for arranged marriage is on the rise. Connection, compatibility और chemistry, ये चीज़ें ज़रूरी हैं एक रिश्ते के लिए. तो अगर तुम्हें किससे प्यार हो गया और वो तुम्हारे मजहब का नहीं है प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे साथ वो compatibility फैमिली की सोशल इकोनॉमिकल तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है वो नहीं है प्रॉब्लम, तो बेहतर ये है कि तुम पहले वो चीजें पहले देख लो, फिर देखो अगर तुम्हारी जो पेरेंट्स देखते हैं. लेकिन मैं ये बता रही हूँ ना कि एक वो जमाना चीज़ था सुधर गई. जहाँ पे माँ बाप ये सब चीजें देखते थे. Yes. एंड अरेंज मैरिजेस होती थी, फोर्स्ड होती थी या अनदिखी होती थी. मियाँ बीवी पहले दिन मिल रहे होते थे, पहली दफा अपनी शादी के दिन. पर ये भी गलत है. फिर लेकिन हाँ, वो अब गलत ये था. चेंज हो गया ना. हाँ, अब उनका I'm talking about 70s, 60s, अब जो अरेंज 70s. मैरिजेस हो रही हैं उसमें जो है मतलब आपको Yes. खुद ही अपॉर्चुनिटी मिलती है लड़के लड़की को आपसे Refusal मिलने की, की टाइम opportunity. स्पेंड करने Yes, की, this is उनकी better. से होती है अगर वो एक्सेप्ट वो करते हैं. जान ठीक पहचान का है, chance वो मिलता माँ बाप है. सिर्फ एक मतलब दे आर लाइक सोर्स इन बिटवीन टू कनेक्ट द बॉय एंड द गर्ल. तो वो इस तरह से है, मतलब इसको अरेंज कम लव या कैसे, लेकिन उनके लेकिन उनके नोटिस approval के लेकिन साथ मैं होती आपसे है. ये बात It's कर not रही forced थी upon कि them. पहले Yes, you know. जो आज का अरेंज बेहतर है. आजकल पहले ऐसे. जो अरेंज मैरिजेस होती दे लैक्ड इंटेलिजेंस फ्रॉम द पीपल हु वर गेटिंग मैरिड. उन्होंने अपने माँ बाप पे अंधाधुन एतबार किया हुआ था कि जो मम्मी Yes. पापा चूज करेंगे उन्हीं से मैंने करना है. Yeah. Yes. फिर एक बगावत वाला वक्त आया, Yes. ठीक है, जहाँ पे सब खड़े अपनी हुए मर्जी से और सबने करना कहा है. नहीं मैंने अपनी मर्जी से करनी, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो गरीब हो अमीर हो, मैं झोपड़ी में रह लूंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, लेकिन यू नो व्हाटएवर. फिर उनके बच्चों ने देखा, उन्हें देखा हम नाना ये भी नानी गलत, ये भी गलत. हाँ, तो उन्होंने नहीं, balance उन्होंने ये कर नहीं, दिया. हाँ उन्होंने देखा कि ये भी गलत, लेकिन नाना नानी को तरीब देखो. अभी जो वक्त है ना, जो अभी वक्त एक आया सेकंड, है. लेट मी जस्ट फिनिश व्हाट आई एम सेइंग. नाना नानी को देखो 70 साल हो गए फिर भी सॉलिड हैं, और मामा पापा को देखो 25 साल बाद इन्होंने खत्म कर दिया. तो हमें नाना नानी या दादा दादी का मॉडल अडॉप्ट करना है ताकि हमें उसे मॉडर्न करना है. तो दिस इज व्हाई नाउ द जेन ज़ेड्स are saying, Mom, Dad, introduce us to people, and we will decide. And Mom and Dad are doing exactly what Nana Nani and Dada Dadi were doing, is finding people that tick your boxes. Okay, आपको इस financial Yes, sir, element का standard चाहिए, इस caliber status का का चाहिए, person होना इस जबान का चाहिए. I mean, I'm a Urdu speaking and I don't want to marry a Punjabi, and I'm not racist. I love Punjabis. My friends are Punjabis. But I like to speak Urdu in my house. तो and I want my children to speak Urdu. I want my पोता पोती नवासा नवासी to speak Urdu. तो मैं अपने बच्चों को बोल वो दिया तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है. लेके आओ घर. which is absolutely right. लेकिन आई थिंक अभी जो हम लोग को प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आजकल माँ बाप को बताए बगैर डेट कर रहे हैं, जो वो तो सदियों से कर रहे हैं, आजकल कर रहे हैं. आपने भी की थी, मैंने भी की थी. नहीं, लेकिन वो इसने भी की थी. to be honest, माँ बाप के डर से नहीं की थी. जब टाइम था, I was so scared that I'm I going to don't get believe that. you. Honestly, I just didn't. She's lying. You know, nowadays I think kids are like, yeah, I've got a boyfriend, I have this, of that, so they're not really bothered. So इसका मैंने they? देखा है. I think अभी ज़्यादा है. नहीं, आई थिंक फिर उस Compared to पे before. घर की अपब्रिंगिंग माहौल और का। माँ बाप की लैक ऑफ गुड इन्फ्लुएंस का कसूर है, बच्चे का कसूर आई नहीं है. थिंक ये डिपेंड है कि तुम्हारे घर के माहौल कैसे. तो मैं एक फैमिली को जानती हूँ Yeah. जो पहले एक वक्त में बहुत इस्लामिक स्ट्रिक्ट थे, सारी लड़कियां हिजाब में सब, और अब ऐसा वक्त आ गया है कि गर्ल्स के बॉयफ्रेंड्स हैं आयरिश, वाइट, इंग्लिश, एंड मम कहेंगे आई एम स्टेइंग विद माय बॉयफ्रेंड्स. Okay. इतना एक्सट्रीम चेंज हो गया और वो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते. They're helpless. वो माँ बाप खुद इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने एक वक्त में थे. Still हैं. Yeah, because you're talking about the generation जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह जहाँ से उठ के आई थी यहाँ पे, तब उन्होंने इतना कोशिश की कि अपना गांव वाला माहौल या अपना Maintain शहर वाला रखें. माहौल हम अपने घर में रखें. पाकिस्तान और इंडिया चेंज हो गया, यहाँ पे एवरीथिंग स्टे द तो फिर सेम. एक वक्त आया कि उनके बच्चे बड़े हुए, उन्होंने सोचा हमारे माँ बाप ने हमें इतना लेकिन बंद चलो किया पहले हुआ था. छुप के होता था ना, अभी खुल्लम खुल्ला हो रहा है. होना चाहिए खुल्लम खुल्ला. पाकिस्तान में भी खुल्लम खुल्ला होता है. तो I don't know लाइक कि अगर what do they आपकी expect? बेटी या आपके बेटे को कोई लड़का या लड़की पसंद है और आपको अपने परवरिश पे, लाइक आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन उर्दू, लेकिन अगर आपको अपनी अपब्रिंगिंग पे भरोसा है
تو آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو ڈیٹ کرنے دو گے. اگر مجھے اپنی اپ برنگنگ پہ شک ہوگا تو پھر میں اپنے بچے پہ شک کروں گی. And this is the same thing that applied to me. لیکن ڈیٹ کرنے میں اور حرام کرنے میں فائن ہمیں This کیسے is پتا that ہے؟ you have to establish یہ that جو with آپ your بات کر رہے children. ہیں بھروسے کی، different boundaries سب کے اپنے الگ boundaries اگر آپ ہوتی کے ہیں. بچے میں اپنے مذہب کا خوف نہیں ہے، اپنے خدا کی محبت نہیں ہے، اور اپنے مذہب کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ میرا مذہب مجھے یہ الاؤ کرتا ہے یہ نہیں، تو اس میں آپ کا قصور ہے، اس بچے کا قصور نہیں ہے. ڈونٹ ٹیل ہم ایٹ دی ایج آف 21 دیٹ ہی کانٹ گیٹ انٹیمیٹ. جب آپ کو بتانا چاہیے تھا، وہ 10 سال کا تھا، تب بولنا چاہیے تھا بیٹا یہ سب شادی کے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے پلیز مجھے بتانا ضرور. ویری رائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا قصور ہے، اس اولاد کا قصور اصل ہے. میں پتہ ہے کیا ریزن کیا ہے جو میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جو اگر بچے اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں نا، ان کو بتا نہیں رہے یا چھپ چھپا کے ڈیٹنگ کر رہے ہیں، تو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل لیول نہیں رکھا ہوا، اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھی ہوئی کہ بچے دے کین ٹرسٹ دیئر پیرنٹس اینڈ دے شوڈ ہیو لائک اے کانفیڈنس لیول ود ایچ ادر.